हाय हेलो नमस्कार मु राहुल आपण स्वागत करछि राहुल खाना दरबार मो यूट्यूब चैनल को। फाइनाली पखाल पूरा रेडी। एपटे हेइछि आलू चटणी बड़ी चूरा आउ कोसला साग भजा काकुड़ी टमाटो चटणी आलू भजा छुई भजा आउ बैगण भजा आउ कखार फूल ता सहित पखाल एबे पूरा खाया स्टार्ट करिया। आज पूरा पखाल पूरा मस्त पूरा आज आइटम हेइछि पूरा सादा ऊपर पूरा अलगा प्रकार माने आलू भजाठू आलू चटणी जाके ता सहित शाग काकुड़ी टमाटो चटणी तापर बैगण बैगण ହେଇଛି मस्त पूरा बढ़िया मार्केट अरुआ पखाल आज पूरा खायाटा पूरा स्पेशल खाया पूरा नंगा लगे आज बोधे टे हाउ कि मारिया पूरा एत सारा ହେଇଛି माने पखाल तो कौ भाया लगे पखाल खाइला माने जिते जगह खाइले पखाल तो पूरा अलग मजा तार अलग प्रकार पूरा मजाटा आसो एत सारा आइटम को खाया देखा केमती लगुचे बढ़िया तो लगे किसी अच्छी मारिया माल तो एक जाला है मानो छू अलग प्रकार बोबाल खाई मैंने अलग यही भाया खाइब ना पखाल तो भाई तार गोटे पूरा अलग हाँ सहित शाग बड़ी चूरा बड़ा दिवस पालनटा शांति लास्ट बा तोरानटा पिया हो ना जही पड़ अल्प टे खावा होगा डाल जाएगा मजा कहना जिते पखा पखा शांति भाई के दी करनी शागटा ही मस्त सब आइटम मस्त बाजार पर सब आइटम के बड़ी चोरा मस्त अरुआ पखालटा उसमें अरुआटा खाए डालते बोलती मस्त काकून आलू तो खूब अलग निदरा पर आस पखाल खाई मजा तो प्राय समस्त भाई पटोपी भी है भजा का बैगन तेल बढ़िया मार्ग भजा बड़ी बड़ी पड़ी की बिरी बड़ी पड़ी की शाग मजा आता इतना सारा तो गोटे जोड़े खाई पर आस न पड़ता
पखाल दिवस पूरा पालन होला जत्ते कहिजे ढेर पेट फुल पितल तो खाइले आलू मचा पर पितल खाइला आया अल्प नेल ahora KHANA te lo digo सब मस्त है लास्ट में सुनता चुप है ना तो मजा ही Kasarnya coba itu lah, udah. Rantar lah menak turan tapi ya. Ah. Pakhala ଖାଇଲା ମାନେ ତ ଭାଇ ଅଉଟା ମାରି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ପୁରା ଖାଇବାଟା ହେଲା ପୁରା ମନକୁ ପୁରା ଛୁଇଁଲା ପୁରା ଟପରେ ପୁରା ଲାଗିଲା ପୁରା ପୁରା ଲେବୁଲ 1 ପୁରା ମସ୍ତ ଲାଗିଲା ପୁରା ଯେତିକି ସାରା ଆଇଟମ ହେଇଥିଲା ତା ସହିତ ପଖାଳ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ନିଦଟା ହବ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଖାଇବାଟା ହେଇଥିଲା ଯେତିକି ସାରା ପୁରା ମସ୍ତ ହେଇଗଲା ପୁରା ବୋବାଲ ଲାଗିଲା ଖାଇଟା ପୁରା ମନକୁ ଛୁଇଁଲା ପୁରା ପଖାଳ ଦିବସଟା ବଢିଆ ପ୍ରକାର ପାଳନ ଭଳିଆ ହେଲା ଆଳୁ ଚଟଣିଟା ହେଇଥିଲା ବଢିଆ ତାପରେ ଶାଗଟା ବି କୋଶଳା ଶାଗଟା ପୁରା ମସ୍ତ ଭାବରେ ପୁରା ହେଇଥିଲା ତା ସହିତ ପୁରା ତୋରାଣଟା ମେନ୍ର ତ ପଖାଳର ଯୋଉ ତୋରାଣଟା ପିଇବ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଶାନ୍ତି ପୁରା ଆନନ୍ଦ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ପୁରା ପାଣି ପିଇକି ପୁରା ମସ୍ତ ଲାଗିଲା ଆଶା କରୁଛି এই ভিডিওটি ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ହିଁ ଭୁଲିବେ ଯଦି ମୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଭୁଲ ହେଇଥିବ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଦେବେ ଟିକେ এইଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁକି ରାହୁଲ ଖାନା ଦରବାର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଟିକେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଟିକେ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ଏମିତି ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି ଏବେ ରହିଲି